ফিয়ামা ডি উইলস এমটিভি স্পিটসভিলা সিজন 6 দেখা যাবে 8 জন ছেলে ও 8 জন মেয়ে নিজেদের মধ্যে এক ভালোবাসা দেখানোর খেলাতে মেতে উঠেছে। আর এই ভালোবাসার খেলাকে আরো মজাদার করতে উপস্থিত থাকবে লাস্যময়ী স্যারেলিন চোপড়া। তাই স্পিটসভিলা সিজন 6 এর চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতার আগে এই মজাদার ভালোবাসার খেলা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে কলকাতায় এসেছিলেন স্যারেলিন চোপড়া। একটু শুনে নিই তার বক্তব্য খেলা সম্বন্ধে। MTV स्प्लिट्सविला 6 जो कि पिछले हफ्ते शुरू हुआ था 25 मई से, और इस बार 13 एपिसोड्स होंगे। हर शनिवार शाम 7 बजे से आप मुझको देख पाएंगे टीवी पर, पहली बार होस्ट के रूप में। और इस शो के जरिए मुझको एक बहुत ही अद्भुत मौका मिला अपनी इंडिविजुअलिटी को जाहिर करने का। ये सोचा कि सिर्फ टास्क के बल पर हमें कंटेस्टेंट्स को जज नहीं करना चाहिए। सिर्फ स्पीड, स्किल, स्ट्रेंथ ही सब कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने हॉटनेस कोशेंट सेशन इस चीज को इंट्रोड्यूस किया इस साल के शो में। और हॉटनेस कोशेंट सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में नहीं है।